تحية للأخوة المشاهدين في صفحة الموقع الحزب الشيوعي العراقي على الفيسبوك، ولمستمعي إذاعة الناس في العراق، ولجريدة طريق الشعب. هذا اللقاء مع الرفيق بيير لون، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي في باريس عشية فعاليات مهرجان اللومانيتية لعام 2018. نرحب بالرفيق بيير وأنقل له تحيات الإعلام المركزي للحزب الشيوعي العراقي وهيئة تحرير جريدة طريق الشعب. Donc il faut transmettre la salutation du camarade au journal du Parti communiste irakien, l'éditeur-chef et l'équipe éditoriale. في هذا اليوم طريق الشعب تشترك في خيمتها للمرة 50 في مهرجان اللومانيتية. Cette année, c'est le 5e anniversaire de la participation de la journal du Parti communiste irakien à la fête de l'humanité. ماذا تصفون هذه المشاركة؟ Comment vous qualifiez cette participation? Cette participation est pour nous extrêmement importante. La fête de l'humanité a toujours une grande audience internationale. هذا الاشتراك جدا مهم بالنسبة لنا. Excusez-moi. عدنان بدينا عدنان. اوكي عفوا. اشتراكهم جدا مهم بالنسبة لنا لأنه أكو متابعين عدد كبير على الصعيد الدولي إلى اللومانيتي وإلى عيد اللومانيتي. Et évidemment, la présence à la fête des forces démocratiques de l'Irak et au-delà de toute la région est pour nous extrêmement importante. Et évidemment, cette année tout particulièrement, parce que les dernières élections en Irak ont bouleversé la situation politique, c'est une nouvelle situation politique à laquelle nous sommes extrêmement attentifs, et la présence du journal à la fête de l'humanité dans ce contexte est pour nous une présence très précieuse. اشتراك الأحزاب وصحفها في عيد اللومانيتي من المنطقة جدا مهم بالنسبة لنا، وخصوصا في هذا العام نتيجة لأنه بعد الانتخابات الأخيرة نلاحظ حدوث تغيير وتوجه آخر، ونريد هذا الحضور يكون موجود وأن نلعب دورنا ويلعبون دورهم فيما يجري في العراق. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos camarades irakiens, parce que je sais que dans des conditions extrêmement difficiles, ils ont réalisé une prouesse politique à l'occasion de ces élections, et ils ont ouvert un chemin nouveau, et nous sommes pleinement solidaires de leur expérimentation politique nouvelle. أحيي الرفاق العراقيين لنشاطهم ونضالاتهم في العراق، وخصوصا نلاحظ أن هذا العام تمكن الحزب الشيوعي أن يفتح طريق جديد، منهج جديد بالتعامل، وخاصة في قضية التحالف في العراق، ونتمنى لهم النجاح. أنتم تتابعون بالتأكيد النضالات المطلبية المستمرة للشعب العراقي منذ فترة طويلة في سبيل تحقيق أو الحصول على مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء وفرص العمل. والحزب الشيوعي العراقي خصوصا والشعب العراقي عموما بحاجة دائما إلى التضامن الأممي، والحزب الشيوعي الفرنسي معروف أنه في مواقفه التضامنية الأممية مع الشعب العراقي. ماذا تقول في هذه المناسبة؟ Alors, vous, évidemment, vous suivez ce qui se passe en Irak et vous êtes au courant de manifestations hebdomadaires et quotidiennes maintenant en Irak pour la demande des droits de base comme de l'électricité, de l'eau, opportunités de travail. Et dans une telle situation, et le rôle du Parti communiste irakien dans
tout cela. Que voudriez-vous aux Irakiens et aux camarades irakiens dans une telle situation? Je sais que la révolte sociale à partir de 2015 a été à l'origine d'un mouvement populaire très profond qui a rendu possible des constructions nouvelles, des constructions politiques inédites en Irak. Et les besoins de reconstruction du pays contre la corruption, les besoins de répondre aux urgences sociales du pays sont extrêmement vives. Donc je veux dire ma solidarité avec les mouvements populaires qui se développent pour continuer à faire de la question sociale une question centrale dans la reconstruction de l'Irak. Et nous allons ici en France tout faire pour soutenir ces mouvements, pour informer de la situation, soutenir ces mouvements et les populariser, et j'espère que la fête de l'humanité le permettra. يقول منذ 2015 احنا نتابع الحراك الشعبي في العراق حول المسألة الاجتماعية، حول الوضع الاجتماعي، ونلاحظ دور الحزب الشيوعي في هذا الحراك الشعبي في العراق من أجل الحقوق الأولية إلى الشعب العراقي ونقدرها. ولاحظنا أنه هذا النضال كيف أن الحزب الشيوعي نهج طريق بناء يختلف عن المعتاد، وخاصة في حراكه السياسي مؤخرا وتضامنه اللي أتى بنتائج باعتقادنا إيجابية ومثمرة، ونتطلع إلى أن تتحول هذه النتائج إلى واقع، ونعلن عن تضامننا مع هذا الحراك، نعلن من جديد عن تضامننا مع الحزب الشيوعي العراقي، ونتطلع اللي ممكن من خلاله يتم الإعلان عن هذا التضامن مع الشعب العراقي ومع الحزب الشيوعي من أجل تحقيق مكاسبهم الاجتماعية وولوج طريق جديد في البناء السياسي. طيب في هذه المناسبة كيف تقيمون علاقة الحزب الشيوعي الفرنسي مع الحزب الشيوعي العراقي؟ كيف تصفون هذه العلاقة؟ Comment vous qualifiez, donc à cette occasion, comment vous qualifiez la relation entre le Parti communiste français et le Parti communiste irakien? C'est une vieille relation de fraternité entre les communistes irakiens et les communistes français. J'ai tenu à rencontrer il y a quelques mois Raïd Fahmy ici à Paris pour qu'il m'expose les développements de la situation politique en Irak, sur lesquels les médias français n'informent pas beaucoup. Donc sans la relation que nous avons, nous n'aurions pas les éléments d'appréciation que nous avons. Donc je crois que cette solidarité est très importante, d'autant que la France est un pays qui est acteur dans la région et pas toujours pour le meilleur. Donc nous avons des efforts communs à développer en Irak et en France pour faire grandir la cause progressiste. Et cette relation qui est restée forte malgré tous les bouleversements de la situation est, je crois, quelque chose auquel nous tenons beaucoup et qui est très importante, je crois, pour votre combat, mais pour le nôtre aussi et pour notre combat internationaliste commun. علاقتنا بالحزب الشيوعي العراقي علاقة قديمة، وكان لي الفرصة قبل ما يقارب الشهرين أن ألتقي هنا في فرنسا بالرفيق رائد فهمي الذي شرح لنا وقدم لنا وضع ما يجري في العراق، الصورة المتشابكة المعقدة في العراق، حتى يمكننا أن نلعب دورنا هنا في فرنسا، علما أنه فرنسا كدولة ما كان دائما دورها هو إيجابي لصالح بلدان المنطقة.
عندنا علاقة قديمة للتضامن مع الشعب العراقي ومع الحزب الشيوعي العراقي ونواصلها ونتطلع إلى أنه هذه تثمر ونتواصلها، وهذا التضامن هو ليس من جانب واحد وإنما أيضا من الجانبين، نقدر أنه التضامن من الجانب الآخر معنا تاريخيا. نود أن تطلع قراء جريدة طريق الشعب ومشاهدي صفحة الحزب على الفيسبوك وأيضا مستمعي إذاعة الناس عن أهم نشاطات الحزب الشيوعي الفرنسي، أفكاره، مجال نشاطه، وأيضا عموم حركة اليسار في فرنسا. Donc, nous profitons de vous demander de vous adresser à l'audience en direct et à ceux qui écoutent Radio An-Nas à Bagdad aussi en direct, et aux lecteurs du journal du Parti communiste irakien de la situation brièvement en France et le rôle du Parti communiste français ici en France. Nous sommes en France confrontés à une situation qui, comme dans toute l'Europe, est une situation politique difficile, parce que l'enfoncement de l'Union européenne dans des politiques antisociales très violentes provoque beaucoup de dégradation sociale de la situation des travailleurs français et européens. Et il y a beaucoup de mobilisation sociale pour résister à ces politiques dans lesquelles le Parti communiste français joue un rôle actif. Et notamment au printemps dernier, il y a eu de très nombreuses mobilisations sociales contre ces politiques. نحن في فرنسا كما في بقية أوروبا نواجه السياسة الاتحاد الأوروبي اللي توجهها دا يكون بشكل عنيف ضد المصالح الاجتماعية لساكني الكوميونيتي، يعني السوق الأوروبية المشتركة، ونلعب دور رئيسي على صعيد فرنسا وأوروبا في التحشيد الشعبي والاجتماعي ضد هذه السياسات. والطريق صعب ولكننا نواصل التحشيد والعمل والتظاهر وصياغة السياسات البديلة إلى سياسة ونهج السوق الأوروبية المشتركة على الصعيد الاجتماعي في أوروبا. Mais il y a aussi un danger important en Europe et en France, c'est que la colère sociale, la colère populaire est travaillée aussi par des forces de régression et par des forces populistes d'extrême droite qui ressurgissent dans de nombreux pays européens, en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays. Et ces forces d'extrême droite sont maintenant au gouvernement de plusieurs pays européens. Donc nous avons à faire front en même temps aux forces libérales et aux forces d'extrême droite. Et le rôle du Parti communiste français et d'autres forces de gauche en Europe est d'ouvrir une voie alternative à ces deux dangers, une voie de progrès social, une voie de solidarité, une voie qui refuse le racisme, qui ressurgit dans beaucoup de pays européens. Et dans ce cadre, la dimension de solidarité internationale reprend une très grande importance dans le combat des communistes français. في هذا الوضع المعقد نتيجة للسياسة الأوروبية، ليس نضالنا فقط هو ضد ما يسمى بالقوى الليبرالية اقتصاديا، وإنما ضد القوى التي بدأت تظهر نتيجة للواقع الاجتماعي وتدهور الواقع الاجتماعي اللي هو يظهر ومن القوى الشعبوية، أي من اليمين المتطرف الأوروبي. ولاحظنا أنه في الفترة الأخيرة عدد من البلدان صعد هذا اليسار كما حصل في ألمانيا وما حصل في إيطاليا وفي بلدان أخرى، وقسم منها وصل إلى سدة الحكم. علينا أن نناضل لنفتح طريق جديد
أمام هذه السياسات وأمام هذا التطرف. نحارب من ضد اليمين المتطرف وضد السياسات الليبرالية. وهنا الليبرالية نقصد بالليبرالية بالمعنى الرأسمالي حتى لا تفهم بمعنى آخر عندنا في بلداننا، هذا من المترجم وليس منا. فهذه سياستنا. وأيضا احنا في هذا النضال نحن بحاجة أيضا إلى التضامن الأممي والدعم الأممي لنضالنا. يعني العملية متشابكة من الطرفين. Et par exemple, la situation des réfugiés qui ont fui les guerres du Grand Moyen-Orient est exploitée, et leur arrivée en Europe est exploitée par les forces d'extrême droite pour développer des réactions racistes extrêmement dangereuses en Europe et en France. Et donc nous avons un combat pour unir les forces démocratiques et progressistes en France et en Europe, et les élections européennes qui vont se tenir en mai 2019 seront des élections extrêmement importantes dans lesquelles nous engageons en France une liste dirigée par un chef de file du Parti communiste. ما يحدث من حروب في الشرق الأوسط وتصاعد عدد اللاجئين الواردين من بلدان الحروب إلى أوروبا زين أيضا لعب بيد اليمين المتطرف وصعود العنصرية في هذه البلدان. وعلينا نحن الشيوعيين يدا بيد مع اليسار أن نناضل ضد هذه السياسة، ضد اليمين المتطرف والجهات الأخرى. زين أن نجد حلول إلى ما يجري. ده أختصر كثيرا يعني. السؤال الأخير للرفيق بيير لورن، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي. ماذا تتميز النشاطات في هذا المهرجان لهذا العام، مهرجان اللومانيتية؟ بماذا تختلف عن المهرجانات السابقة؟ Quelle est la différence ou quelle est la distinction des activités cette année à la fête de l'UMAD des activités politiques? Est-ce qu'il y a une distinction, est-ce qu'il y a un goût particulier ou des objectifs qui les distinguent cette année par rapport aux années précédentes? La fête de l'humanité va être marquée beaucoup par les mobilisations sociales qui ont eu lieu toute l'année dernière pour la défense des services publics, pour le pouvoir d'achat, et aussi pour la défense du système social de retraite que le gouvernement a décidé d'attaquer à nouveau. Donc la fête va être marquée par l'élargissement de la contestation sociale contre le gouvernement actuel, un gouvernement qui s'est beaucoup affaibli ces derniers mois. Et la fête va être un moment d'amplification de ces mobilisations sociales. Ce sera une question très présente. Et puis, les questions européennes que j'ai évoquées et les questions de la solidarité internationale seront très présentes aussi. ننطلق من النشاط الجماهيري في العام الماضي ضد سياسات الحكومة الفرنسية التي نلاحظ في الفترة الأخيرة نوعا أنه بدأت تضعف سياساتها اللي تهاجم الخدمات الاجتماعية تهاجم حتى حقوق المتقاعدين. زين هدفنا أن نصعد وننظم هذا الحراك الجماهيري لتغيير هذه السياسات من أجل ما يسمى بالخدمات العامة اللي تقوم تاريخيا بها الدولة والحقوق الاجتماعية التي اكتسبت في فرنسا بتاريخها الطويل، وأن نلعب دور أكبر نحن واليسار من أجل المصالح العامة.
زين من أجل رفع المستوى المعيشي والقوة الشرائية للشعب الفرنسي. Et la fête est toujours aussi un grand moment de mobilisation de la jeunesse, parce que la fête de l'humanité mêle toujours la politique et la culture. Et donc c'est l'occasion pour des dizaines de milliers de jeunes de venir et de découvrir souvent pour la première fois le Parti communiste, l'engagement politique, le débat politique. Donc la fête est aussi pour nous une porte d'entrée dans la politique pour beaucoup de jeunes qui viennent à la fête. Et la fête contribue à renouveler beaucoup la force du Parti communiste d'année en année. العيد أيضا بالنسبة لنا هو نضال، هو أيضا باب للشبيبة وللثقافة. العيد تاريخيا يسمح لكثير من الشباب أن يكتشفون ليس العيد فقط وإنما نشاط الحزب الشيوعي، حتى يصبح العيد بوابة لدخول عدد كبير من الشبيبة ومن الجيل الجديد من الشباب إلى الحزب الشيوعي وينخرطون في نضالاته. هذا نتطلع له دائما في عيد الهومانيتي. شكرا جزيلا للرفيق بيير لون على إتاحة هذه الفرصة لمشاهدي صفحة الحزب الشيوعي العراقي على الفيسبوك ومستمعي إذاعة الناس وقراء جريدة طريق الشعب. نتمنى لكم الموفقية في نضالكم في مهامكم، وأيضا نتمنى لمهرجان هذا العام تحقيق الأهداف المرجوة له. Donc, il vous remercie pour sa rencontre, d'avoir permis sa rencontre-là et d'avoir permis aux Irakiens qui sont en direct là de vous voir, de vous écouter et d'apprécier ce que vous dites. Et aussi, donc, il y a le radio, il y a le Facebook, et il y a aussi le lecteur du journal central du Parti communiste irakien. Donc ça, c'est de sa part. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je salue l'Irak et tous ceux qui nous regardent et je leur souhaite beaucoup de courage dans les luttes engagées, et je veux leur redire encore la solidarité très forte des communistes français à leur égard. وحيي العراق وحيي الرفاق العراقيين في نضالهم الملتزم من أجل الشعب العراقي وتطلعات تحقيق تطلعات الشعب العراقي. Il y a une chose, je ne sais pas si vous le connaissez, donc il y a des montées de 13 membres du parti donc aux organes central qui sont des jeunes à son âge. Donc c'est la nouvelle jeunesse qui rejoint voilà, à ce qui est donc rejoint le dernier congrès, mais ce qui rejoint aussi votre lutte pour que la jeunesse française voilà, revienne plus active dans la lutte du Parti communiste français.